السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بحال ديما لي ماتش لي مهم اي ماتش امبورطون سورتو ملي كيكون اوفيسيال نتمناو نديو لي 3 بوين في الدار ان شاء الله باش نبقاو الاولين في الجروب. واحد الفرقه اللي كنعرفوها علاش لعبنا ضدها في كاس افريقيا في واحد الماتش اللي ما كانش ساهل. Il n'y a pas de souci normalement au niveau des blessures, donc on est content, on est au complet. ونتمناو ان شاء الله الجمهور غدا يجي يسنى بحال ديما اللي كيدير في اكادير. صراحه ولفنا اكادير دابا عندنا واحد الجمهور اللي كبير اللي ديما كيجي ويعاوننا غدا ان شاء الله باش نديو لي 3 بوين. محمد المدن موند بريس. مساء الخير كوتش وليد. الجمهور الرياضي المغربي اليوم كيشوف المنتخب الوطني بانه عنده واحد الترسانه كبيره فيها 7 ديال اللاعبين، وبالتالي اليوم كيطالبك بشي حاجه اكثر مما هذاك الشيء اللي شاف، خصوصا واننا في اخر مقابلتين سجلنا هدف واحد. سيتادير لانيماسيون اوفونسيف عندنا فيها واحد المشكل كبير، سورتو ما كنوصلش للشباك بزاف. فين كاين الخلل السي وليد؟ Moi, je l'ai dit la dernière conférence de presse, bien sûr, les dernières prestations. L'animation offensive, c'est un débat depuis la Coupe du Monde. Mais on a marqué des buts aussi avant. C'est sûr que sur les 2 derniers matchs, marquer l'arrêt un but, des fois ça suffit pour gagner, mais on a loupé beaucoup d'occasions. Ou avec des occasions, ça ne m'inquiète pas. Les Mouhimiyan créent les occasions, mais pas de la réussite. Bien sûr, il faut aussi qu'elle soit au rendez-vous. Est-ce que c'est une question de confiance? Est-ce que c'est une question d'animation? La réponse sur les 2 derniers matchs, elle est aussi simple, je vais vous la redire. J'ai des nouveaux joueurs في الفرقة في les 2 derniers matchs. Donc ما يقدروش في ماتش واحد ولا جوج يتعرفوا مزيان، خصهم شوية د الوقت. واحد لاعب بحال ابراهيم، واحد لاعب بحال بن سقير يتولف. بدلنا les 2 attaquants، واحد الماتش لعب ايوب، واحد الماتش لعب سفيان رحيمي. اللي بقى في l'attaque هو حكيم زياش. Donc bien sûr qu'il va nous falloir du temps, c'est pas une excuse. Mais une des raisons pour les 2 derniers matchs. Si on regarde les matchs d'avant, je crois qu'on a marqué 3 buts en Coupe d'Afrique, 3 buts contre la Tanzanie, 1 but contre le Congo, 1 but contre la Zambie, qu'on a une bonne attaque, on a souvent marqué des buts. Donc c'est pas un souci réellement d'animation. Bien sûr qu'à la Coupe du Monde, on était une équipe de l'image. On était bien défensivement et très fort et efficace justement, avec peu d'occasions. Aujourd'hui on a beaucoup plus d'occasions, mais on est moins efficace. À moi de trouver la solution. Peut-être un problème de confiance. Les Haïbines. On a travaillé, on continue à travailler. C'est pas quelque chose qui m'inquiète, en tout cas, moi aujourd'hui. Où je suis content, c'est qu'on a des occasions, on a des joueurs de talent, Fali Goulti. Mais les questions, justement, la dernière conférence de presse, Hanaf Agali, quand tu as معنا attaquant Ayoub Kerbi ou la Nasseri, ou quand جاوبتكم, ils ont la pression mais qui joue le Maghreb. Donc voilà, on essaye de leur retirer. والخدمة في الكلوب ماشي بحال في المنتخب. Mais ديما كان كيأمني الثقة إما في يوسف إما في أيوب إما في سفيان اللي تا هو يقدر يلعب قدام. On a des joueurs de qualité, de talent, et avec les matchs, ils vont le démontrer, Inch'Allah. Comme salam. Allô, voilà. كوتش نصر الدين النصري لا نوفيل تريبيون كانال بلوس. اول حاجه عندنا واحد الرساله ليك واللعابه، حنا كنساندوكم وكنشجعوكم. غدا ماتش مهم، بغينا لي 3 بوين وحنا معاكم، وان شاء الله بغينا نعيشوا هذاك الحلم ديال 2022. جي une question très simple. ما نهضروش على تكتيك، على الماتش لو دوزيام ماتش. شفنا بلي الكونغو ديكلارا فورفي كونتر النيجر. واش غادي ديروا الديبلاسمون و اون ايت فو؟ ميرسي. شكرا. بعدا هذه اللي مهم ديما كنقولها، ولا حنا ماشي مجموعين. اي واحد هنا دابور المدرب بيان سور واللاعبه هما اللي خاسرين، بحق حتى نتوما الصحفيين. لو كالم مهم ديما كنقولها، لا كونفيونس مهمه. والثقه اللي كان عندنا من كاس العالم مازال كاينه من الجمهور، باسكو انا ديما ملي كنخرج برا كنشوف الناس كيشجعونا وكيشجعوا اللاعبين الصغارين اللي جايين ولي زونسيان.
Donc il faut être bien sûr solidaire et merci de Goulara. Sur le match ديال الكونغو صراحه nous on est concentré vraiment sur le match ديال غدا هذه اللي كيأمنا حنا اللاعبين وهذا الشيء اللي قلت كنخليو لو بريزيدون والناس ديال الجامعه هما يتكفلوا بهذا الشيء ولا خصنا نسافروا غنسافروا ولا خصنا نلعبوا في كينشاسا غنلعبوا في كينشاسا ولا خصنا نلعبوا في برازيل غنلعبوا في برازيل زعما بالنسبه لي en tant qu'entraîneur c'est pas quelque chose qui me dérange ديما كنقول je suis pas quelqu'un qui se cache فين راه خصنا نلعبوا غنلعبوا mais on attend les informations j'ai pas plus d'informations اليوم منكم اما ملي غنلعبوا غدا مع 8 في اكادير ضد زامبيا ان شاء الله. السلام عليكم. عادل رحموني اذاعه مدينه اف ام موقع ماتش بريس. كوتش عشنا معكم المباراه ديال زامبيا اللي كانت الجوله الثالثه في لاكوب دافريك ديرنييرمون في لاكوت ديفوار. كانت الرطوبه عاليه كانت الحراره كان انعكاس على اللاعبين خاصه بعد المباراه الثانيه اللي قدموا ضد الكونغو الديمقراطي اللي تلعبت في الجوج ديال النهار. غدا غادي نشوفوا منتخب المغربي على ارضيه ديالو لقيتوا صعوبات كما قلتوا مع المنتخب الزامبي ب1-0 وهي النتيجه اللي اهلت المنتخب الايفواري. غدا واش غادي نشوفوا المنتخب الوطني الوجه الحقيقي ديالو ضد المنتخب الزامبي بعيدا عن الضغوطات نتاع الجو ديال الرطوبه؟ في نفس الوقت واش ما غتشوفوش بان المباراه غتكون صعيبه لان المنتخب الزامبي غادي يدير الحسابات ديالو على ان المنتخب ديال الكونغو اليوم ما جراش المباراه ديالو ضد المنتخب النيجر وغتبقى المنافسه شرسه بيناتكم؟ احنا كنشوفوا بعدا ما كنشوفوش واش رطوبه ماشي رطوبه. احنا في الدار اي ماتش في الدار مع الجمهور ديالنا خصنا نربحوا ديما كنقولها. غير اليوم سي با ان ماتش اميكال سي ان ماتش دو كاليفيكاسيون كاس العالم اللي كيامني انا ليلي والفرقه هي نتاهلوا لكاس العالم كيف ما كانت. عمرنا ما كنفكروش لي ريزولتا اللي درنا في لي بول دو جروب ديما كنامنوا اللي غيتكاليفي ولا كاليفيكاسيون فحال كنقول سي ان ماراثون. عمري ما شفت فرقه وبو 2 جورني 3 جورني تاهلت في كاس العالم. سوفون لا كاليفيكاسيون تلعبت في الماتش الاخر ولا 2 ماتش افون. خصنا حنا نوجدوا على هذا الشيء وحنا موجودين. اللي كيامنا هي نحتو لا 3 كاليفيكاسيون كونسيكوتيف المغرب الكاس العالم اللي غتكون هيستوريك بور ان بيي بحال لو نوت باسكو جو كرو كون ا جامي في 3 كوب دو موند كونسيكوتيف في l'histoire. Ou en plus, si on est organisateur en 2030, ça permettra de rentrer bien sûr dans l'histoire aussi, parce que ça permettra au Maroc de faire 4 Coupes du Monde consécutives. Au Radda une compétition, les Rankoun Moulfin. Donc, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la qualification. Bien sûr, ou bien sûr de progresser dans le jeu, de progresser avec cette équipe. Et bien sûr, l'un de qualifier le plus rapidement possible. On va pas se plaindre, mais je sais qu'il n'y a pas un match facile. Il m'a fait l'Afrique, il m'a fait l'Alem, quand je vois, je fais Champions League, il n'y a jamais un match facile. Et c'est le respect de l'adversaire, les 3 points. On a respecté la Zambia. Le match d'Idez, qui est la Coupe d'Afrique, c'est une nouvelle équipe, un nouveau challenge et on est en confiance, Inch'Allah, on a le maximum. TFT, Saïd Hamda. Une question sur les absences d'Amir Richardson et de Noussaïr Mazraoui, qui seront remplacés. Et concernant Noussaïr Mazraoui, a priori, il devrait être absent pour des raisons personnelles, à savoir son pèlerinage. Quel est votre point de vue là-dessus, sachant que vous l'avez quand même convoqué pour ce rassemblement? C'est simple. Noussaïr, il a souhaité bien sûr faire le pèlerinage. Le pèlerinage n'avait pas commencé, donc il aurait pu justement peut-être même participer au premier match. C'était une réflexion. Bin Houa ou Ana. Wesh il a le premier match, wesh l'est. Donc la liste rejette quand même peut-être une semaine ou 4 jours avant le premier jour de rassemblement. Un الفكرة ديالي كانت ديما مع staff نشوفوا déjà les matchs اللي دازوا واش معنا des blessés باش واش غنعاولوا على نوصير باش يجي يلعب un match ولا لا. Donc le travail d'un sélectionneur, c'est d'abord de sélectionner les joueurs et après de voir. Donc je l'ai mis dans la liste en sachant que potentiellement كان يقدر ما يجيش. لا ديسيزيون من بعد كتجي من عندي واش كان يقدر ما يجيش. لا ديسيزيون من بعد كتجي من عندي واش كان يقدر يلعب الماتش الاول ومن بعد يمشي. J'ai pensé en tant qu'entraîneur, par respect pour certains joueurs, qu'il était mieux que Nosser يتكونسونطرا ويمشي يدوز الحاج ديالو وحنا نعاولوا على اللاعبه اللي غيكونوا معنا. Et on est content pour lui. يدعي معنا ان شاء الله على غدا
ودعي معنا على الماتش ديال 30 ان شاء الله والله يسهل عليه والله يقبل الحاج ديالو ان شاء الله. Mais voilà, c'est une décision, comme j'ai dit, raison personnelle. أنا ما كنتش باغي ندخل ونحكي la raison بحكم اللي خرجت منك ومن la presse. Voilà, c'est un choix personnel que nous on respecte, bien sûr. Surtout مع الدين ديالنا اختار يدير هذا العام ما شاء الله عليه وإن شاء الله كل شيء يدوز بخير ليلو وغنعاودها. دعي معنا نصير إن شاء الله على غدا وعلى الثلاث. Voilà. Ou Amir, oui. Amir, alors après, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il a un souci familial. Donc voilà, comme pour Amin Adli ou pour d'autres, des fois, il y a des choses qui se passent dans la famille. Il faut respecter sans y chercher pourquoi. Il n'y a aucun souci, voilà. Ken Flalis, pareil. On ne savait pas si il pouvait régler son souci ou pas avant. À partir du moment, quand le stage a commencé, en tant qu'entraîneur, je préfère une chose, entre-temps. En plus, on a des gens au poste qui peuvent dire le khidma. Donc voilà, entre Amir et moi, c'était clair et voilà, j'espère que tout va bien chez lui, Inch'Allah. Non, pas du tout. Déjà qu'on a les deux joueurs qu'on a 27, qui ont 23 la feuille de match. À part si on a des blessés Radda, ce que j'espère pas, on reste à 25. السلام عليكم كوتش. كم سلام. حمزه حشلاف دوزان بوان ما. من الملاحظات اللي كيديروا بيان سور بعض الناس على المنتخب الوطني كان كيتقال انه ربما نسخه مكشوفه عندنا طريقه لعب واحده الى اخره. من مارس لهنايا واش اشتغلتوا على انظمه لعب اخرى ربما يكون عندنا ان بلان ا ان بلان بي اللي ربما نشوفوا فيها دو اتاكون je sais pas كعبي رحيمي avec un 9,5 وكذلك نشوفوا une défense à 3 بما اننا عندنا ذاك المشكل ديال لي بيي غوش فلاكس الى اخره. فوالا. شوف بلان بي ديما كاين كونت لا موريتاني سالينا يمكن بناصيري مع ايوب si je me trompe pas non ناصيري وسفيان يمكن donc bien sûr كاين دي بلان بي. après بحال اللي قلت لكم on est dans un nouveau cycle. On a des nouveaux joueurs, Brahim, Ilyes, on a Adli qui est en forme aussi. On a des anciens qui sont encore au niveau. Quand la meilleure solution, on a les joueurs tous les 2 mois, 3 mois. Ou là, بدلت أي match ou بدلت أي tactique. تنتوما غتدخلوا في ما كيخليش نفس فرقة باش تكونوا les automatismes. ما بغيتش انا ندخل في لي ديبا باسكو الا دخلنا في لي ديبا معكم غنخسر. نتوما ديما رابحين. كان دي زونترينور افون اللي كانوا كيبدلوا اي ماتش وكنتوا كتكريتيكو علاش كنتوا كتقولوا سي جامي لي ميم جوار سي جامي لا ميم تاكتيك. العام اللي درنا لا ميم تاكتيك ديما كيلعب نفس تاكتيك. Ce qui est important c'est que moi j'ai des certitudes. Je suis serein. كنعرف الخدمه ديالي. On a des bons joueurs. J'ai construit ce groupe Bretouche Lama Bretouche dans les 2 ans. L'effectif Litrolt ou l'effectif Liken, on a récupéré beaucoup de talents. J'ai le choix des entraîneurs Likébreu. Galha, on a 7 joueurs qui ont gagné des titres européens. On a convaincu beaucoup de binationaux. On a des joueurs locaux اللي كيلعبوا في لوروب ورجعوا في مستوى بحال ايوب بحال سفيان اللي ما جاوش معنا لا كوب دو موند. دونك فهموا الميساج ديال ليكيب ناسيونال هي اللي مهمه. حنا غاديين في واحد الطريق غادي فيها تيق في الطريق هذه اللي هي اللي مهمه المغرب. لي كريتيك جو لي اكسبت اي سي نورمال كديروا الخدمه ديالكم. مي بحال اللي كنقول الوقت اما غيعطي لي ريزون اما غيعطي لي تور. مي j'ai une confiance absolue dans mon travail et surtout dans mes joueurs. Et les joueurs, je pense qu'ils ont confiance en mon travail. On y va ensemble. Mais voilà, il va falloir aussi un peu de patience. On ne va pas jouer le tiki-taka du jour au lendemain. Il faut des automatismes, il faut du temps, il faut des bons choix, il ne faut pas de blesser de temps en temps. Mais on va y arriver, Inch'Allah. Mais bien sûr qu'il y a toujours un plan A, un plan B. Le fait qu'on a des joueurs en forme, ça me donne plus d'options. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai les options, donc j'ai pas d'excuses non plus pour dire que voilà, quand on a des absents, à la Coupe d'Afrique, Mlid Blessa Hakim ou Mlid Blessa Bouffal, on avait des jeunes joueurs, Adli ou Abdé. Lyon, maintenant, on a plus d'options. Qu'on a Arfin Mor la Coupe d'Afrique, on a des joueurs de talent. Mais bon, Mlima Brito, au moins
le fait que Mni ma عندك Ziyech ou Boufal, c'est plus difficile pour un entraîneur et que Mni a un penalty à la 85e minute, un match ça peut changer, je l'accepte avec humilité et je vais avec mon humilité في الخدمة ديالي في حل اللي درت في الوداد في الفيس ولا قبل la Coupe du Monde.